श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भागवत महापुराण पंचम स्कंध षोडश अध्याय। राजवाच उवाच ए भूमि मंडल विस्तार तुम्भे कहिल मुनिवर जावत सूर्यर प्रकाश नक्षत्र चंद्रकर बास प्रिय व्रतर आचरण जावत करिछि भ्रमण तहिरु कीर्ति उपुजिला जेणु शपथ सिंधु हेला एत कहिल विपरीत अपरे किबा दीपसात एहार जेतेक प्रमाण अपरे जेतेक लक्षण विशेषी कह मुनिवर शुणिबा श्रद्धा जे मोहर अखिल ब्रह्मांड कारण अनंत आत्मा जार पुण्य ए स्थूल रूप भगवान जे ज्योति रूप सूक्ष्म ब्रह्म परम परंकर पर जे वासुदेव चक्रधर ताहांक चरणार बिंदे मन मोरहु अप्रमादे जेणु तुम्भर गोचर नाही ए ब्रह्मांड भीतर एणु मो मनर संशय भौमुनि निस्तारिण कह बेनि सहस्र ऊर्ध्वतार कियबा देवा पटान्तर। श्री शुकवाच शृण परीक्ष नृपवर माया रे प्रभुर शरीर संसारे ताहार अभियान अशेष अछि जार स्थान नर मर जेबे होई तेबे हे वर्णी न पारई तथापि श्रेष्ठ श्रेष्ठ करी कहिबा शुण दंडधारी भूगोल चरित वर्णन राजन हुओ सावधान ए जम्बूदीप नृपवर विकासे कमल आकार अति अद्भुत जेहु स्थल अयुते योजन विस्तार एमन्ते नव जे बरस सहस्रे जे जन प्रकाश महत नव पर्वतरे विभाग होई सर्वठारे नव बरस ए मध्यरे बरस इळा वृत्त ठारे जाहाकु नाभि देशे तहि पर्वत राज अछि रही सुवर्णमय विराजित अत्यंत सुंदर अद्भुत मस्तक जाहार प्रमाण 22 सहस्र योजन स्थूल जाहार परिमाण 16 सहस्र योजन सुवर्ण शृंग 3 तार
ମହିରେ ସ୍ତମ୍ଭର ଆକାର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗରେ ବେନିଗିରି ନୀଳ ଧବଳ ରୂପ ଧରି। ଲବଣ ସିନ୍ଧୁ ନିକଟର ନବ ସହସ୍ର ସେ ବିସ୍ତାର। ନିଶଟ ହେମ କୋଟ ଆଦି ଦକ୍ଷିଣେ ଏହାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଏହା ଦକ୍ଷିଣେ ଗିରିବର ହିମାଳୟ ନାମ ତାହାର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯଥା କ୍ରମେ ତାର ଅୟୁତେ ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର। ଅପରେ ମାଲ୍ୟ ପର୍ବବନ ବିଶାଳ ଯେ ଗନ୍ଧ ମାର୍ଦନ। ଅୟୁତେ ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର ବିରାଜେ ଯହିଁ ଗିରିବର। ଭଦ୍ରାଶ କେତୁ ମାଳ ଆଦି ଏହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ମହେନ୍ଦ୍ର ମେରୁ ଯେ ମନ୍ଦର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଗିରିବର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗିରି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶ ବେଷ୍ଟିତ ଆକାରେ। ବୃକ୍ଷ ଚନ୍ଦନ ଆଦି କରି ଜମ୍ବୁ କଦମ୍ବ ଯେ ଚତ୍ୱାରି। ପର୍ବତ ଅତି ମନୋହର ସହସ୍ର ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର। ତରୁର ସିନ୍ଧୁ ତା ନିକଟେ ବିରାଜେ ଶୁଭ୍ର ନାନା ତଟେ। ମଧୁର ଔଷଧି ଯେ ଫଳ ତହିଁ ସକଳେ ଦେବ ମେଳ। ଯେ ଯାହା ମତେ କରି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଭଜନ। ଉଦ୍ରରଥ ଜିତ ନନ୍ଦନ ବିରାଜେ ଗରୁଡ଼ ବାହନ। ଯହିଁରେ ସମନ ସଗଣ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ। କାମିନୀ ସଙ୍ଗତେ ଘେନିଣ ଯହିଁ ରହନ୍ତି ବେଦଗଣ। 81 ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର ବହୁ କ୍ରୋଟର ସେ ଗିରିର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୁଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷବର ସୁରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ତାର। ସୁଗନ୍ଧ ଅମୃତ ସୁସ୍ୱାଦ ରସ ଗଳଇ ବିଶାରଦ। ସେଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ସାର ମନ୍ଦରେ ହୋଇଛି ବାହାର। ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଜମ୍ବୁ ଫଳ ପାଚି ପଡ଼ଇ ମହିତଳ। ହସ୍ତ ପ୍ରମାଣେ ଫଳ ସାର ରସ ଗଳଇ ଯେ ଅପାର। ତହିଁରୁ ଜମ୍ବୁ ନଦ ଜାତ ଶୁଣ ସୁମନେ ପରୀକ୍ଷିତ। ତାହାର ଜଳ ସ୍ପରଶରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ତୀରେ। ମହାକଦମ୍ବ ତରୁବର ତାହାର ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଟର। ପରମ ଧାମ ରୂପ ହୋଇ ତହିଁରୁ ମଧୁ ଯେ ସ୍ରବଇ। ଇଳାବୃତ ଯେ ବେଢ଼ି କରି ବିଶାଳ ପୟସ୍ୱିନୀ ମିଳି। ବିଷ୍ଣୁର ପୟରେ ରହିଲା ବହୁତ କାଳ ତହୁଁ ଗଲା। ସହସ୍ର ଯୁଗର ଅନ୍ତରେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ମସ୍ତକରେ। ଧ୍ରୁବ ପରମ ଭାଗବତ ଜାଣିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦାମୃତ। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ବଶ ହୋଇ ଆନନ୍ଦେ ଅଙ୍ଗ ପୁଲକଇ। ମାର୍ଜନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିରରେ ବହିଲେ ତୁରିତେ। ଯେଣୁ ସକଳ ମୁନିଗଣ
ପ୍ରଭାବ ଜାଣି ତତ୍କ୍ଷଣ ସକଳ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ତପସାଧିଲେ ଯୋଗ ଶୂନ୍ୟ ମୋକ୍ଷ କାରଣେ ସେ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣେ ପୂଜନ୍ତି। ସେ ଜଳ ପାଇ ହୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଜଟାରେ ଥୋଇଲେ ସେ ନେଇ ତହୁଁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାରେ ତପେ ତୋଷିଲେ ପୁରନ୍ଦରେ। ତାହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଗଲା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସେ ପଡ଼ିଲା। ତହୁଁ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ରୂପକୁ ଯେ ବହି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପବର ଏ ନାମ ଚତ୍ୱାର ତାହାର। ସୀତା ଅଳକା ନନ୍ଦା ଦୁଇ ସୁଭଦ୍ରା ନାମକୁ ଯେ ବହି ଚାରି ଦିଗରେ ସେ ଭ୍ରମଇ ସିନ୍ଧୁରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅଇ ବ୍ରହ୍ମା ସଦନ ସୀତା ଯାଇ ଶିବାର୍ଚ୍ଚନାରେ ସେ ଭ୍ରମଇ ଅଧ ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଭ୍ରମି ଯାଇ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନେ ସେ ପଡ଼ଇ ତାହାର ସଙ୍ଗରେ ବିହରି ଭଦ୍ରାସୁ ବସୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରି ସୁର ସିନ୍ଧୁର ପୂର୍ବ ଦିଗେ ପ୍ରବେଶୀ ଅଛି ଅତି ବେଗେ। ମେରୁ ଶିଖରେ ଭଦ୍ରା ଯାଇ ଉତ୍ତର ଦିଗେ ସେ ଭ୍ରମଇ ରବି ତରଙ୍ଗ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଶେ ଅଳକାନନ୍ଦା ସେ ପ୍ରକାଶେ। ଇଳାବୃତର ଯେ ଉତ୍ତରେ ପ୍ରଜାଏ ସୁସ୍ଥ ଯାର ବଳେ ଯାବତ ଜୀବ ସୁଖୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଯାର ଜଳ ଖାଇ। ଚିତ୍ରକୂଟର ସୀମାଦି କପିଳ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ନାନା କାନନେ ନଦ ନଦୀ ଏ ଆଦି ଯେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ମେରୁ କର୍ଣ୍ଣକ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଏତେକ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶଇ ଯାହାର ମେରୁ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ 18 ଯୋଜନ ପ୍ରକାଶେ। ଦେବକୂଟ ଗିରିରେ ଯାଇ ମେରୁର ପୂର୍ବ ଦିଗେ ରହି ପବନ ପାରିଜାତ ଦୁଇ ତାହାର ପଶ୍ଚିମେ ସେ ହୋଇ କୈଳାସ କର ବୀର ଦୁଇ ଦକ୍ଷିଣ ପାଶେ ବିରାଜଇ। ଉତ୍ତରେ ତ୍ରିଶିର ମକର ଅଛନ୍ତି ବେନି ଗିରିବର। ଅଷ୍ଟଗିରିର ମଧ୍ୟ ଦେଶେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ଯେ ପ୍ରକାଶେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ଅଗ୍ରଦେଶେ ବ୍ରହ୍ମାର ପୁର ଯେ ପ୍ରକାଶେ। ଅୟୁତେ ଯୋଜନ ସେ ହୋଇ ନାନାଦି କୁସୁମ ବାସଇ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୂଳ ମାନଙ୍କର କିୟବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ହେମ କଳସ ଉଚ୍ଚପୁର ଚାରି ଦିଗରେ ସେ ତାହାର। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦିଗ ପାଳଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଘର। ଏଥି କର୍ମରେ ଯେ ଝାମତେ ନିର୍ମିତ ପୁର ଯଥୋଚିତେ। ଅଷ୍ଟପାଳଙ୍କ
ଅଟେ ପୁର ସୁସଞ୍ଚତି ମନୋହର। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ହୁଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାं ବୈୟାସିକ୍ୟାं ପଞ୍ଚମସ୍କନ୍ଧେ ଭୁବନकोशवर्णने नाम षोडशोऽध्याय। सप्तदश अध्याय। श्रीशुक उवाच ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେ ଯଜ୍ଞଲିଙ୍ଗ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ମାୟା ବାମନ ଅବତାର ତାହାଙ୍କ ରୂପ ଯେ ଅପାର। ଯାର କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାଜିବ ନିର୍ଭରେ ତହୁଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଜଳଧାର କିୟ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଦୁରିତ ନାଶ ସ୍ମରଣେ ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ସ୍ନାନ ପାନେ ତହୁଁ ଚଳିଣ ଅତି ଖରେ ପଡ଼ଇ ଭୃଙ୍ଗ ପର୍ବତରେ। ଅଳକାନନ୍ଦା ନାମ ହୋଇ ବହୁଗିରିରେ ସେ ଭ୍ରମଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ହିମାଳୟ ତାହାଙ୍କୁ କରି ସେ ଆଶ୍ରୟ। ଅତି ପ୍ରଖର ବ୍ୟଗ୍ର ଦିଶେ ପଡ଼ଇ ଭୂମି ଭାଗ ଦେଶେ ତହୁଁ ଲବଣ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅଇ ନିଶ୍ଚଳେ। ଅନ୍ୟ ଯେ ନଦ ନଦୀ ଯେତେ ଶତ ସହସ୍ର ଯେ ଝାମତେ ନାନାଗିରିରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସିନ୍ଧୁରେ ପ୍ରବେଶନ୍ତି ଯାଇ। ଭାରତ ବରଷେ ରାଜନ ଏ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କରି ଜାଣ। ଅପରେ ଅଷ୍ଟ ଯେ ବରଷ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଯେହୁ ବାସ। ତହିଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆୟୁଷ 10 ସହସ୍ର ଯେ ବରଷ। ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ନିତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଶେଷ ଦିନ ତାହାଙ୍କ ରୂପର କାରଣ ପଛେ କହିବା ହେ ରାଜନ। ପରମ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ମହାପୁରୁଷ ସେ ରାଜନ। ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ କୁଳମଣି ସୁଶୀଳ ସାଧୁ ସତ୍ୟବାଣୀ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାମ ଦୈତ୍ୟ ବିହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରୟସେ ଅଟଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣଙ୍କୁ ନିବାରି ଚଞ୍ଚଳ ମନ ସ୍ଥିର କରି ସେ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତେ ଅବିରତେ। ଏହି ସ୍ତବରେ ସ୍ତୁତି କରି ସେବକ ପ୍ରଭୁ ନରହରି ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦଇତାରି। ଯାହାର ତେଜେ ଦିଗ ପୁରୀ ନିଜର ତେଜ ସେ ପ୍ରକାଶ ରବି କିରଣ କରି ନାଶ। କରାଳ ଦୃଷ୍ଟି ଯେ ବଦନ ଅନଳ ପ୍ରାୟ ସେ ଲୋଚନ। ଯାହାର ନାମେ ଦୁଷ୍ଟତରେ ନମଇ ସେବେ ନିପୟରେ। ଭୋନାଥ ତୋହର ପ୍ରସାଦେ ପ୍ରାଣୀ ରହନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ। ତୁମ୍ଭର ଅଭୟ ପୟରେ ମୋ ମନ ରହୁ ଯେ ନିଶ୍ଚଳେ।
ଏ ଯେ ତନୟ ଗୃହେ ମୋର ମନ ମୋର ହୁଏ ଈଶ୍ୱର। ତୁମ୍ଭର ଭକ୍ତ ଜନ ସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ବଞ୍ଚିବି ନାନା ରଙ୍ଗେ। ଆତ୍ମାରୁ ପ୍ରିୟ ଯେ ଅପରେ ନାହିଁ ଏ ଅଖିଳ ସଂସାରେ। ସକଳ ଆତ୍ମାର ଠାକୁର ତେଣୁ ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ତୁମ୍ଭର ନାମ ସୁମରଣ ଅଶେଷ ପରମ କାରଣ। ଏମନ୍ତ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ତାହାଙ୍କୁ କେବା ନ ସେବିବ। ତୁମ୍ଭର ପାଦେ ଭକ୍ତି ଯାର ପୂଜ୍ୟ ସେ ଦେବ ଦାନବର। ସକଳ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି ତାହାରେ। ତୋହର ଅନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସଂସାର ବନ୍ଧନ କାରଣେ। ଯାହାର ନାମ ଗୁଣ କର୍ମ ମନ ବଚନେ ନୁହେଁ ଭ୍ରମ। ତୁ ତମ ମାୟା ଗୁଣେ ବନ୍ଦୀ ସଂସାର କରୁଅଛୁ ବନ୍ଦୀ। ଯାହାର ସଦୃଶ ପାର ନାହିଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତର। ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ ପାଳନ ଏ ସର୍ବ ଯାହାର ଭିଆଣ। ଯାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ନାମ ସେ ବୋଲାଇ। ଯାରଥ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯାର ପ୍ରାଣ ନମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ। ଯାହାର ତହୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅଜସ ସାର ଯାର ଦେହି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଦି ଯେ ସକଳେ ସେବନ୍ତି ତାର ପାଦ ତଳେ। ରଜୁ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରିତେ ହୋଇଛନ୍ତି ରହି। ଅନୁଗ୍ରହ ରୁଟି ଯାହାର ଭିଆଣ ନ ରହେ ସଂସାର। ତ୍ରିଗୁଣ ସଙ୍ଗତେ ବନ୍ଧନ ଯାର ମାୟାରେ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ତ୍ରିଗୁଣ ବସେ ମୋର ହୋଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ନ ଜାଣଇ। ଏ ମାୟା ହେତୁ ଯେ ବିସ୍ତାରୀ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତେ ବିହରି। ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଠାକୁର। ରାଜନ ଶୁଣ ଏହି ବାଣୀ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ପରିମାଣୀ। କହିବି ପ୍ରଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ମୁହିଁ ପାମର ଦୁରାଚାର ଭୋନାଥ କୃପା ମୋତେ କର। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 पंचमस्कन्धे संसार व्यवहार वर्णने नाम 17 अध्याय। 18 अध्याय श्रीशुक उवाच भद्रास्य वीरर विधान राजन शृण सावधान। भद्रश्रवा नाम ताहार साक्षात् धर्मर कुमार। ताहार कुळे होई जात जेतेक पुरुष विदित। अखिल ब्रह्मांड कारण अनंत प्रभु नारायण। ताहांक संतोष कारणे
परम सानंद विमाने प्रभु जे धर्म रूप होई अछंती प्राणी हित पाई ताहांक सेवा अविरते बंचंती जे झानमते परम प्रिय भाव धरी हेतु मतिरे स्तुति करी भद्रश्रवणाच नमयी धर्म अवतार आत्मार अंशे प्राणी कर एते आश्चर्य जे महत प्रभुर जेते विचेष्टित शरीर मात्र से अटई तथापि प्राणी न जानई विश्व संसारे मूर्ख जने सत्य कहन्ति अनुक्षणे पंडित जने एहा जाने मिथ्या से मने परिमाणी तथापि ताहार मायारे पंडिते भ्रमन्ति संसारे से अज ब्रह्मांड ठाकुर ताहांकु करी नमस्कार सकल आवृत से होई ताहार अवयव मोहि एकथा उचित तोहर कार्य कारण तु ठाकुर नाना शरीर बंत होई नाना भोग को भुंज तुही दैत्य जे वेद को हरिले नेई समुद्रे माड़ी देले प्रलय अवसाने तुही हयग्रीव मूर्ति की बही रसातलरू धरिलु ब्रह्मा मागन्ते तांकु देलु तोते मोहर नमस्कार तू नाथ सकल ईश्वर तू नाथ बलवंत होई तोहर अवयव मोहि एकथा उचित मोहर तोते मु करे नमस्कार एमंत नाना स्तुति मते सेवन्ति तांक पाद गते नृसिंह नामे जे ठाकुर अछंती भद्र सरबर ताहांक रूपर कारण पछे कहिबा हे राजन परम भागवत जन महापुरुष हे राजन दैत्य दानव कुलमणि सुशील साधु सत्यवाणी प्रह्लाद नाम सेव होई प्रभुर प्रिय से अटई इंद्रिय गण को निबारी चंचल मन स्थिर करी से स्थूल लोकंक सहिते प्रभु को चिंते अविरते एहि स्मृति रे स्तुति करी सेवन्ति प्रभु नर हरि नखंक तेजे जे प्रकाश रवि किरण कले नाश कराल दंष्ट्र जे बदन विकच कमल लोचन जाहार नामे दुष्ट तरे नमयी प्रभुंक पयरे भोनाथ तोहर प्रसादे प्राणी तरंती अप्रमादे तोहर भय चरणे मन मोरहु अनुक्षणे
ଦାରାତନୟ ଗୃହେ ମୋର ମନ ନ ରହେ ଭୋଇଶ୍ୱର। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ଜନ ସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ବଞ୍ଚିବି ନାନା ରଙ୍ଗେ। ଆମୋହ ପ୍ରିୟ ଯେ ଅପରେ ନାହିଁ ଏ ଅଖିଳ ସଂସାରେ। ତୋହର ତହିଁ ଭକ୍ତି ଯାର ଯେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବ ମାନଙ୍କର। ସକଳ ଗୁଣ ତାହାଠାରେ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି ବେଭାରେ। ତୋର ମାୟାରେ ପ୍ରାଣୀଗଣ ସଂସାରେ ବନ୍ଧନ କାରଣ। ଏହା ଜାଣିଣ ଯେ ବାନର ଭଜଇ ନୃସିଂହ ପୟର। ଅଶେଷ ଭୟରୁ ତରଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ଶୁଣ ରାଜନ ମନ ତ ସେ କେତୁ ମାଳ ନାମ ବରସେ। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ କାମଦେବ ରୂପ ଧରିଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସନ୍ତୋଷ କାରଣେ ବିହାର କରନ୍ତି ଆପଣେ। ସେ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ନାନା ବିହାର ସୁଖ ଭୋଳେ। ଅତି ଲଜ୍ଜିତ ତୋଷ ଭରେ ବିଳାସ ନାନା ମନୋହରେ। ରୁଚିର ହାସ୍ୟ ନଖମାନ କଟାକ୍ଷେ ଯେ ଅବଲୋକନ। ବିକଚ ବଦନାର ବିନ୍ଦ ନିନ୍ଦଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚନ୍ଦ୍ର। ଲଳିତ ଲତା ମୁଖସ୍ଥଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ କୁତୁହଳେ। କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ସୁଖ ମନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଅନୁମାନେ। ପ୍ରଜାପତି ଦୁହିତା ସଙ୍ଗେ ତହିଁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସଙ୍ଗେ। ପରମ ସମାଧି ଗୋଚରେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଠାରେ। ନମଇ ପ୍ରଭୁ ଋଷିକେଶ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଯହିଁ ବସ। ଷୋଡ଼ଶ ବଳବନ୍ତ ତୁହି ଦେବେ ତୋହର ନିଜ ଦେହି। ସକଳ ଆତ୍ମା ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅମୃତମୟ ତୋ ଶରୀର। ତୁ ଯେ ପରମ ଭୟଙ୍କର ତୁ ନାଥ ସକଳ ଈଶ୍ୱର। ଅତି ସୁଶୀଳ ଶାନ୍ତ ତୁହି ତୋ ତହୁଁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି। ଭୋନାଥ ତୋ ପାଦ କମଳେ ସେ ବିଲଭନ୍ତି ନାନା ଫଳେ। ତୋହର ଜନ ଯେ ହୁଅଇ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟୁ ରଖୁ ତୁହି। ତୋ ପାଦ ସର ରୁହ ଦୁଇ ନିରତେ ଯେ ମନ୍ତ ସେବଇ। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କର ତୁ ନାଥ କରୁଣା ସାଗର। ତୋତେ ଯେ ଭାବେ ଆରାଧଇ ତାହାର ମନୋହର ସେହି। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନ ବିନୁ ତାର ଫଳ ନୁହଇଁ ହେ ଠାକୁର। ତେଣୁଟି ସକଳ ଈଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର। ଭୋନାଥ ତୁମ୍ଭେ ନାନା ଦେହି ସାଧୁଙ୍କ ନିସ୍ତାରଣ ପାଇଁ। ତୁମ୍ଭର ଚେଷ୍ଟା ଏ ସଂସାରେ
ब्रह्मादि केवा जानी पारे विशंक बर सचरित शुण राजन परीक्षित प्रभुर मत्स्य अवतार देव मानवे अगोचर अति सुंदर रूप राशि मनुक वंश तहि बसी से रूप आराधना पाई अनेक स्तुति जे करई नमई परम ईश्वर जाहार नाम गोचर विस्तारे मत्स्य तो शरीर तु प्रभु सकल प्राणीर तु थाई अंतर बाहारे तो माया के बा जानी पारे ए तोर मीन माया देही देव मानवे केही नाही संसार सागरे तो जन्म माया तरंग तहि भ्रम परम महाबली हेउ संसारे नाना देह बहु जगत प्राणी ठाकुर तो पादे मोर नमस्कार हिरण्य वत्सर ए बाणी राजन शुण परिमाणी अखिल ब्रह्मांड ठाकुर धरणी कुमार शरीर मर्यादा तुले पितृगणे जेते अछंती सेहि स्थाने ताहांकु घेनी पितृपति प्रभुंकु आनंदे सेवंती एमंते नाना स्तुति मते सेवंती प्रभु पाद गते नमस्ते प्रभु सत्वगुण लेखि न पारे जार स्थान जार शेष नाम गुण नमय प्रभु भगवान निज माया रे रूप धरी अशेष देह से आवरी नाना जन्म रे से प्रसिद्धि संसारे जेवा जार बुद्धि चर चर पितृभूत इंद्रिय आदि जे संभूत आकाश आदि मोहितल गिरि कानन नाना जल दिगबरस जे सागर से सबु नाम टीतोहर ब्राह्मण जेते कछन्ति कवि जाहा उच्चारन्ति से सर्वरूप तु ठाकुर नमई तोहर पयर उत्तम बर से राजन बराह रूपी भगवान कुरुम देह तुहि बही आगम स्तुति जे करई नमई अनादि अव्यय सकल यज्ञ जाहा देह सकल गुण रूपधारी नमस्ते प्रभु नरहरि निवृत्ति तृष्णा ज्ञाने जन मायाटिता नामे खंडन
सृष्टि उदये जार काए जे गुण त्रिगुण रे रहे ए तोर माया रे ईश्वर भोनाथ तोते नमस्कार संग्रामे नासी दुष्ट गण माया सुकर रूप जन्म उग्र दंतरे तोर पण भोनाथ प्रभु नारायण तोहर पाद पद्म दुई आनंदे नमई जे मोहि कहई विप्र जगन्नाथ हरिचरित भागवत बराह धरणीर बाणी शुणी संसारु तर प्राणे सुजन जनक पୟରେ मो मन रहु निरंतरे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां पंचमस्कन्धे भुवन कोशवर्णने नाम 18 अध्याय। 19 अध्याय। श्रीशुकवाच एबे किं पुरुषर बाणी राजन शुण परिमाणे सीतार मण रघुराण ताहांक कनिष्ठ लक्ष्मण परम ब्रह्म से ईश्वर जाहार हनुमंत वीर परम भागवत सेहि निश्चले भक्ति जोग नेई प्रभु पदार बिंद तले सेवई मनर निश्चले से रामनाथ पुण्योत्तम गंधर्वे करन्ति गायन से अष्ट सेनार सहिते हनुटी श्रेष्ठ भक्ति मते एमन्ते करन्ति गायन स्तुति करन्ति तो समन उत्तम श्लोक तु ठाकुर नमई तोहर पयर सर्वलक्षण तोर तहि सकल श्रेष्ठ तु गोसाई सर्ववंदन तु ठाकुर तोते मोहर नमस्कार नर नारायण शरीर परमहंस तु ठाकुर नमई ब्रह्मांड ठाकुर सकल देवंकर बर महापुरुष महाराज नमस्ते ब्रह्मांडर बीज सोतेज करी तिनि गुण विनाश करु नारायण प्रशांत साधु तु ठाकुर तोते मोहर नमस्कार तोहर नाम रूप जेते केही न जानन्ति जगते माया संसारे तोर जन्म राक्षस संहार कारण अन्यम नाही भगवान साताहरणे क्षोभ मन अखिल ब्रह्मांड ठाकुर तुम्भे बाकी करी न पार केवे हे पत्नी निमंत्र रे किवा मानव अवतारे एकी तोहर संभवई भोनाथ तोर माया एही जन्म मरण जार नाही
अखिल प्रभु भावग्राही सुर सुर आदि करी ब्रह्मांडे जेते देहधारी ए सर्व आत्मार ईश्वर कियबा कर्तव्य तार उत्तर कौशल रे जाई जे प्रभु नर देह बही से राम पाद तले मुहि हर से प्रणाम करई सुण राजन मन तो से एबे जे भारत बरसे नर नारायण जे हरि कल्पे पर्यंत तप करी साधुंक परित्राण नाही तपस्या रूपवंत होई भ्रमंती आत्मा सुख मते नारद तांकु तोष चिते भकत साधु जन मेले स्तुति करंती से निश्चले नमस्ते प्रभु आदि मूल तो रूप चिंती निर्मल ऋषिंक बर तु ठाकुर तोते मोहर नमस्कार नर नारायण शरीर परमहंस तु ठाकुर सकल आत्मा भूत तुही तो पाद पद्मे मन देई सकल कर्ता तो ईश्वर दर्शन नाही जे तोहर तुही जे मानव शरीर भोग तु करू मेदिनीर सकल देखी तु ठाकुर गुण रे दृश्य नाही तोर ए तोर तही जार मन ताहार संसार खंडन दारात नय धन घर एणे अर्पित मन जार से तोते पाई बटी काहीं श्रम केवल तांको देही ए मोर मूढ़ मति तुही विनाश कर भावग्राही तोहर ठाई मोर मन निश्चल रहु भगवान ए जे भारत बरसर पर्वत छांति अपार मंगल प्रस्थ जे अभाव मलय त्रिकूट ऋषभ मंदर देव गिरि नील षोल मुख जे इंद्र नील श्रीशैल व्याङ्कट मैनाक कोश कोटक ऋष्यमुख रूप स्वरूप सत्य आदि कोलाग्र देवाग्र प्रसिद्धि महेन्द्र विंध्य गिरिधर शक्तिमान वृक्ष वारिधर कुकुभ पारिजात द्रुम चित्रकूट जे गोवर्धन काम्य सुमेरु जे रैवत काम्यगिरि आदिशत हेमंत नद नदी आदि शत सहस्र जे प्रसिद्धि चंद्रर साजे तुंगभद्रा ताम्रपर्णी जे अवटोदा अर्करावर्ती पयस्विनी
କ୍ରୋତମାଳା ତ୍ରିବେଣୀ ବେଣୀ ଶଙ୍କରି ଗୟା ସତୀ ତହିଁ ଶୁଣ ରାଜନ ଏବେ କହି କୃଷ୍ଣ ବେଣୀ ଯେ ଗୋଦାବରୀ ଭାଗୀରଥୀ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ପୟଷ୍ଠି ତାତୀରେ ବା ନଦୀ ସୁରେଖା ନର୍ମଦାଏ ଆଦି ବେଦସ୍ୱତୀ ଯେ ମହାନଦୀ ତ୍ରିମାସା ଋଷି କୁଲ୍ୟା ନଦୀ କୌଶିକୀଶ୍ୱର ଯୁଗମତୀ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଦୃଷଦ୍ବତୀ ଯେ ରୋଷମତୀ ଷଷ୍ଠବତୀ ଯେ ସପ୍ତବତୀ ସୁଷମା ବିଶ୍ବା ଚର୍ମବତୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯେ ଭୀମରଥୀ ଶତଦ୍ରୁବିତ ସ୍ତାଅ ଶିକ୍ଳି ଅନ୍ଧ ଶୋଣ ଏ ନଦୀ ଘେନି ମୁନିଏ ଋଷି ଆଦି ନାମ କର୍ମ କରନ୍ତି ଏତେ ସ୍ଥାନ ଏହି ପୁରୁଷ ହେ ରାଜନ କର୍ମରେ ପ୍ରାଣୀ ହୁଏ ଜନ୍ମ ସକଳ ହିତ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କର୍ମରୁ କରି ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ଭୂମି ଭାଗ କର୍ମ ଅଧିକ କରି ଭୋଗ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଭୂତେ ବର କୃଷ୍ଣରେ ଭକ୍ତିଟି ଯାହାର ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମା ସେହି ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ସେ ବାସୁଦେବ ଚକ୍ରଧର ତାହାର ତହିଁ ମତି ଯାର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସେ ଦୃଢ଼ତାରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ କର୍ମ ବନ୍ଧୁତରେ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଳାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବା କରେ ଦେବେ ତାହାର ଗୁଣ କର୍ମ ଆନନ୍ଦେ କରନ୍ତି ଗାୟନ ଧନ୍ୟ ତାହାର ଜନ୍ମ ସାର ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦେ ଭକ୍ତି ଯାର ଭାରତେ ମାନବ ଜନ୍ମରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବଠାରେ ସୁକର୍ମ ଯଜ୍ଞ ତପଦାନ ଏଥିରେ ଅବା କି କାରଣ ଯଜନ ଆଦି ଯେତେ କର୍ମ ତାହା ତ ସବୁ ଅକାରଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ସାର ସୁମରି ନାହିଁଟି ଯାହାର ଜନ୍ମ ଆୟୁଷ ମୁଖ ମାନ ଏହା ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥ ମାନ କ୍ଷୀଣ ଆୟୁଷ ଭାବ ଧରେ ମନ ଯାହାର କୃଷ୍ଣ ଠାରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ତାହାର ସମ କେହି ନାହିଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଯେବେ ମାନବ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରେ କ୍ଷଣକେ କର୍ମକୁ ଛେଦଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଦ କୁଲ ଭଇ ବୈକୁଣ୍ଠ କଥା ସୁଧାରସ ସ୍ଥୂଳରେ ହୋଏ ଯେ ପ୍ରକାଶ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀମାନେ
जहिरे नाही साधु जने यज्ञर महोत्सव आदि स्थले जहि प्रसिद्धि इंद्रर पुर जेबे होई तहिरे बासन जोगाई मानव जन्म होई नर कामे अज्ञान ध्वंस तार तथापि प्रभु रजनम तेज छन छन मन नाना जोनिरे जन्म नाही कर्म बंधन रे पड़ई श्रद्धारे आउ जेते नरे जगे पूजंती से अग्नि रे नाना देवता रूप होई तहे ता बिनु केहि नाही ताहाकु सेवंती जे प्राणी ताहाकु मनुष्य रे गणी इच्छा न कले फल सेई एणु तो नाम भावग्राही पद पल्लव भजन रे मन जाहार दृढ़तरे भक्त जन प्राणी ठारे करुणा करंती व्यवहारे जम्बूद्वीपरे नृपवर अष्ट उपदीप सार अष्ट जौजंती वसुंधरी शरण पुत्र करे करी प्रभा होइला चारि दिगे एणु से अष्ट दिग भागे शुण हे परीक्ष राजन अष्ट उपदीपर नाम रमण कजे आवर्तक स्वर्ण प्रसुमंद हरितक पांचजन्य चंद्र शुक्ल लंकावर जे सिंहल बरस विभागर मते जम्बूद्वीपरे यथोचिते तुम्भर प्रश्न अनुसारे भूनृप कहिले तुम्भरे कहई विप्र जगन्नाथ भागवतर जे चरित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 पंचमस्कन्धे जम्बूद्वीपवर्णने नाम 19 अध्याय।